बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सबक नंबर 4 है हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु। और उससे सबसे पहले मैं आपके साथ इसकी रीडिंग शेयर करूँगी, उसके बाद फिर मैं आपके साथ इसके एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों के तीसरे खलीफा हैं। आप रज़ियल्लाहु अन्हु का असल नाम उस्मान जबकि लक़ब जामिल कुरान और गनी है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का सिलसिला नसब पाँचवीं पुश्त पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। आप रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 6 साल छोटे थे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। आप रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद का नाम अफ़ान और वालिदा का नाम अरवा था। आप रज़ियल्लाहु अन्हु का ताल्लुक़ कुरैश के मशहूर ख़ानदान बनु उमय्या से था। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने बचपन ही में अपने वालिद के साथ मिलकर तिजारत शुरू कर दी थी। वालिद की वफ़ात के बाद आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने अकेले ही अपनी तिजारत को वुसअत दी। जल्द ही आप रज़ियल्लाहु अन्हु का शुमार मक्का मुकर्रमा के अमीर तरीन लोगों में होने लगा। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु शुरू ही से पाकीज़ा फितरत के मालिक थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने आगाज़ इस्लाम में हक़ की आवाज़ पर लब्बैक कहा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने का फ़ैसला किया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु का शुमार अस्साबिक़ूनुल अव्वलून यानी इस्लाम के आगाज़ ही में इस्लाम कबूल करने वाले। जब आप रज़ियल्लाहु अन्हु के घर वालों को इस बात की खबर मिली तो वो सख्त बरहम हुए। आप रज़ियल्लाहु अन्हु के चचा हुक्म बिन अबीउल असा ने आप रज़ियल्लाहु अन्हु को रस्सियों से बांधा और आप रज़ियल्लाहु अन्हु पर सख्तियाँ शुरू कर दी। इस पर आ जाइए। आप रज़ियल्लाहु अन्हु दीन इस्लाम पर साबित कदम रहे और हर मुश्किल का सब्र व तहम्मुल से मुकाबला किया। फ़ज़ाइल हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु बचपन ही से पढ़ना लिखना जानते थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु कातिब वही भी थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान और इस्लामी उलूम के माहिर थे। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का शुमार अशरा मुबश्शरा में होता है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का ये शर्फ भी हासिल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह आप रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ किया। जब हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा का मदीना मुनव्वरा में इंतकाल हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह आप रज़ियल्लाहु अन्हा से कर दिया। इसलिए आप रज़ियल्लाहु अन्हु को ज़ुन्नूरैन कहा जाता है, इस चीज़ के माने है दो नूरों वाला। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को दोहरी हिजरत का एजाज़ भी हासिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर आप रज़ियल्लाहु अन्हु की क़यादत में मुसलमानों के काफ़िले ने मक्का मुकर्रमा से हबशा की तरफ हिजरत की। दूसरी बार जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु हबशा से मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु आला अखलाक व किरदार के मालिक थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत शफ़ीक़ और नरम दिल इंसान थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु बेहद सख़ी और फ़याज़ थे। इंतहाई मालदार होने के बावजूद आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने कभी तकब्बुर नहीं किया। हमेशा गरीबों, यतीमों और बेवाओं के दिल खोल कर मदद की। सखावत की वजह से आप रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब गनी था। आप रज़ियल्लाहु अन्हु दीन की राह में इतना खर्च करते कि आप रज़ियल्लाहु अन्हु को तंग दस्ती की कोई फ़िक्र नहीं होती थी। आप रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत की नुमायाँ खूबी शर्म व हया थी। आप रज़ियल्लाहु अन्हु की इस खूबी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं इस शख्स से हया ना करूँ जिससे फ़रिश्ते भी हया करते थे। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग खिदमात के ऊपर। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की इस्लाम और मुसलमानों के लिए बेशुमार खिदमात हैं। मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों के पीने का साफ़ पानी मैसर न था। मीठे पानी का एक ही कुआं था जिसका मालिक एक यहूदी था। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने इससे इंतहाई महंगी दामों खरीद कर वक्फ कर दिया। ग़ज़वा तबूक के मौके पर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 1000 ऊँट, 100 घोड़े और 1000 दिनार पेश किए। आप रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत में इस्लामी रियासत की हदूद बहुत वसी हो चुकी थी और दुनिया के बड़े हिस्से पर इस्लाम का परचम लहराने लगा था। आप रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर हुकूमत में मुसलमान पहली बार एक ज़बरदस्त बहरी ताकत
بحری طاقت بن کر دنیا کے سامنے آئے۔ اسی دور میں مصر میں جہاز بنانے کا پہلا کارخانہ قائم ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کی ایک قرأت پر جمع کیا۔ اس وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی توسیع بھی کی۔ وفات: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 12 سال تک خلافت کی ذمہ داریاں ادا کی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی 82 سال کی عمر میں باغیوں کے ہاتھوں شہادت پائی۔ یہ یاد رکھنے کی بات، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم میں سب سے زیادہ صلح رحمی کرنے والا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہم لوگ آ جاتے ہیں اس کی ایکسرسائز کے اوپر۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں تفصیلی جواب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اخلاق و عادات کے بارے میں بیان کریں، تو اس کا آنسر یہاں سے لے کر یہاں تک ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں دوسرے سوال پر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمات بیان کریں، تو اس کا آنسر یہاں سے لے کر یہاں سے شروع کریں گے آپ لوگ اور یہاں پر ختم کریں گے۔ 1000 دینار پیش کیے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں ہم لوگ مختصر جوابات پر۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ پھر آ جاتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا تھا؟ تو جی اس کا آنسر ہے یہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ شرف بھی حاصل تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ رضی اللہ عنہ سے کر دیا، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے 2 نوروں والا۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ تو جی اس کا آنسر یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم میں سے سب سے زیادہ صلح رحمی کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں خطبہ تبوک کے موقع پر آپ رضی اللہ عنہ نے کیا خدمات سر انجام دی؟ تو اس کا آنسر ہے، خطبہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 1000 اونٹ اور 100 گھوڑے اور 1000 دینار پیش کیے۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کی ایک قرأت پر جمع کیا، اس وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں دو جوابات پر نشاندہی کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ تیسرے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے تھے تقریباً 6 سال۔ ذوالنورین کا لقب ہے 2 نوروں والا۔ نیکسٹ پیج پہ آ جائیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے 5ویں پشت پر۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں توسیع کی، مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی خالی جگہ پر کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شروع ہی سے پاکیزہ فطرت کے مالک تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا شمار شہر کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہودی سے خرید کر وقف کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں مسلمانوں ایک بحری طاقت بن کر سامنے آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انتہائی مالدار ہونے کے باوجود کبھی تکبر نہ کیا۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر۔ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا اور ساتھ ساتھ بیل آئکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس سے آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹس پہلے آپ تک پہنچے گی۔ ملتی ہیں دوسرے ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔